ኣመንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ነገር እዚ ብልቦና ዝተቆሎ እዚ ክቅበል ትብሉ ሰባት እኒኹም ዋታይ ምልከተኩም መን ኢልኩም መን ይተናገሩ መን ይእዝዝ ክቅበል ድዩ ይቅበልስ መን ኢልኩም ቱናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰራይ ካን ኮይኑ ዘሎስ ታይ ይገብር ኢዱስ ኸይዱስ ይሕፀብ ታይ ኣነ ይብል ሎምካስ ብቋንቋና ኮይነሎ ብንሰምዖ ብንርድኦ ቋንቋ ካብዚ ስጋ እዚ ዝበል ካብዚ ደም እዚ ዝሰቲ ንነብስ ወከፍ ይዝብል ዘሎሲ ንነብስ ወከፍ ታይ ዝገብር ዘብርህ ንነብስ ወከፍ ንዓይና ኣኻቱም ኩለና ዘለና ኣመንቲ ክርስቶስ ማለት እዩ ዘብርህ ታይ ገብር ነበር ንዓለም ይመጽእ ነበር ካብ ብድሕሪ ዝቃል ዘሎ ንዓኻቱም ክጋብዘኩም ታይ ይብለኩም መስለካቱም ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ብኡ ኾነ ግና ዓለም ይፈለጠቶም ይብለና ካብ ክርስቶስ ዘይምፍላጥ ህይወት እግዚአብሔር አምላህ ይሰውረና ዓለም ውስጥ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሓሙሽተ ዓይነት መስዋዕቲ ይስውኡ እትዋናን ቀደማይ ዝኾነ ኣማናዊ ስጋ መለኮት ኣማናዊ ደመ መለኮት ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስውአሉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝስውአሉ እዚ ብደንብ ጌርና ክርደአና ይግባእ بسم الله والولد والمنفس القدس أحد أملاك آمين بسم الله والولد والمنفس القدس أحد أملاك آمين بسم الله والولد والمنفس القدس أحد أملاك آمين لخبر خاتم نا إجابير دقي إجابير أبلي صوص فتوى كاتم نحنا دو صاني خاتم نحنا دو غني خاتم آمين لأولى بحر إجابير أملاكنا سموت خبرات تمسكن يخون كم دما كم مسكانا زين فليات دينا بيتنا بيتاج قدس كل مريم سماست خبرات تمسكن يخون لو مو عنتي تاينت قداسي كان رأينا مزحتينا ቅዳሴ ማንም ሰብ ቅዳሴ ዘይኸደሰ የለን ክበሃል ይኽእል እዩ ነገር ግን ትርጉም ቅዳሴ ዝርዳእና ክንደይና ኣብ ቅዳሴ ክንኸተለና ክፋላት ቅዳሴታት ዝርዳእና ክንደይና ኣብ ቅዳሴ ክንኸተለና ናይ ቅዳሴ መስዋዕትታት ንፈልጥ ክንደይና ኣብ ቅዳሴ ክንኸተለና ዋና ዓላማ ጌርና ይንኸድ እንታይ እዩ ዝብሉ ነገራት ለማዓት ከሪና ሙዝ ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ በስፋዱ ይኹንልና ናመጀመሪያ ቅዳሴ ማለት ባረኸ አመስገነ ዝብል ትርጉም ዘሎ እንትኾን አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ኣብ ማርቆስ 4:22 ንረኽቦ ቃል ኣብ 13 ወሪሱ ትህብስቲ እንኩዚ ስጋይ ብልዕዎ ዝደመይ ድማ ስተይዎ ኢሉ ብዝሃው መሰረት በዚ ዝተመስረተ እዩና ኣብ ቅዳሴ ጊዜ ተዓዊ ዝኾነ ሚስጥር ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ዝፍጸሙ እንታይ ክንብል ተለና ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማናዊ ስጋ እንታይ ዝኾነሉ ክንብል ተለና ዝፍተተሉ ዝቁረሰሉ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ታይና ንርኢ ክንብል ተለና ኣብ 13 ምቁራሱ ንርኢ እዚ ምሴተ ሐሙስ እንትኾን ተሎ بعلة عربي بزعبا زبصحو 13 ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መስቀል እናንጣውሶም 13 እዮም በወፅራቶም ሳቶም ኣብቲ ዓርብ ስቕለት ኣብ ካልኦት ኣቲና ድማ ኣብ ግብረ ሕማማት ዘሎ መጽሓፍቲ ምርኣይ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እናዘከርና ማለት እዩ እንርድአሉ ካብኡ ድማ ኣቦታትና ካህናት ውሽጢ ቅዳሴ እቲ ኣማናዊ ስጋ ክርስቶስ ኣማናዊ ደም መለኮት ክርስቶስ ዝኾነ ንባዕሎም ተቐቢሎም እዮም ንዓና ታይ ዝገበሩና ማለት እዩ ዘቐብሉና ማለት እዩ ካብኡ ብመሰረት ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ድማ ቅዳሴ ብሓባር ዝጽለ ጸሎት እዩ ቅዳሴ ክንኣትተለና ናይ ሓባራዊ ጸሎት እዩ ንሕና ዲያቆን ምእመን እናተቀባበለ ታይ ዝገበሩ እዩ ማለት እዩ ዝጽልዮ ጸሎት ምዃኑ በደንብ ጌርና ምፍላጥ የለየና ካብኡ ቅዳሴ ታይ ክንብል ተለና ካፍቶም ኩሎም ቤተ ክርስቲያን ዝጽለይ ጸሎታት እቲ ዝሓበ ናይ መጨረሻ እዩ ቅዳሴ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍቶም ዝግበሩ ካፍቶም ዘለው ጸሎታት እቲ ዝዓበ ምስጢሩን ዓብይ ምስጢር ሒዙ ዝርከብ እንታይ ክንብል ተለና ክፍሊ ቅዳሴ ንዚኣቶም እንታይ ክንብል ተለና ሓደ ሰብ ይጥመቕ ሜሮን ይቕባእ ካውታይ ልኾን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መጽዮ ቅዳሴ ኣማናዊ ስጋና ደም ታይ ግበር ይቕበል ማለት እዩ ናኩሎም መደምደምታ ዚኣቶም ሓደ ሰብ ተክሊል ይፍጽም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ተክሊል ዝፈጸመሉ ግዜ ቅዱስ ስጉ ክውርዶሙ ታይ ግበር ይቕበል ሓደ ሰብ ማእሰባን ይፍጽም ቅዱስ ስጉ ክውርዶሙ ታይ ግበር ይቕበል እዙዩ ቱ ናይ በደንብ ጌርና ክርድኦ ዘለና ማለት ስለዚ ኣብዚኣቶም በደንብ ጌርና ክርድኦም ዝግቡና ነገራት ድማ ኣለው ኣብ ውሽጢ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና
ውሽጢ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ሓሙሽተ ዓይነት መስዋዕቲ ይስውኡ እትዋናን ቀዳማይን ዝኾነ ኣማናዊ ስጋ መለኮት ኣማናዊ ደመ መለኮት ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስውአሉ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝስውአሉ እዚ ብደንብ ጌርና ክርደአና ይግባእ ማለቶም ሓሙሽተ ታእዮም ኢልና ድሓረታይ ክንገብሮም ኢና ክንኣትዮም ኢና ካብኡ ሓሙሽተ ስምዒት ህዋሳትና ኣብ ጸሎት ግዜ እንታይ ይኹን ይሳተፉ ሓሙሽተ ስምዒት ህዋሳትና እንታይ ይገብሩ ይሳተፉ እዚኣቶም ኩሎም ክንሪኦም ከለና እንታይ ዝገብሩ እዮም ማለት እዩ ዝሳተፉ እዮም ማለት እዩ እዛና ዝሰምዖ ነገር ኣሎ ግዜ ቅዳሴ ንዓይንትና ዝርዮ ፍንጫና ዘሽቶ ኣፍና እውን ዝምልሰሉ እዞም ንዮም ደንብ ጌርና ክርዳእ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ግዜ ቅዳሴ ድማ ዓብዪ ታይነት ነገር ክንብል ከለና እግዚአብሔር ብረድኤቱ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር ኣባና ማእኸልና ይርከብ እዚ ብደንብ ጌርና ክርድኦ ዝግበአና ነገር ምዃኑ ቅዱስ ቃል እንታይ ይገብረና ማለት እዩ ይነግረና ምክንያቱም ኣብ ውሽጢ ቅዳሴ እንታይ ንብል ኢና ሃበነ ንህበር በዘዚኣከ መንፈስ ቅዱስ ንብል ኢና ቅዱስ መንፈስኻ ሃበና እሞ ምሳኻ እንታይ ንግበር ንሕበር ስለዚ ቅዳሴ ብደንብ ጌርና እንድሕር ዳኣ ተረዲእና ኣብ ምድራዊ ኮይና ሰማያዊ ምስጋና ነቲ ቅዱስ እነብፅሐሉ ነገር ምዃኑ ምርዳእ የድልየና ክቡራን ምእመናን ማለት እዩ ምርዳእ ካብቲ ሓደን መሰረታዊ ነገር ምዃኑ ምርዳእ የድልየና ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ እዚ ጸሎት ቅዳሴ ተኣምር ሚስጥርን ዝፍጸመሉ ስርዓት እዩ ተኣምር ክንብል ከለና ተኣምር ማለት ካብ ሰብ ዝሓስቦ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር እዩ ሚስጥር ዝብል ድማ ብዘይ ንሪኦ ነገር ዝፍጸም ነገር ክኾን ተሎ ሚስጥር ንፈታዊኻ ጥራሕ ዝንገር እዩ ንፈታዊኻ ጥራሕ እንታይ ዝግበር እዩ ዝንገር እዩ እንታይ ኢና ክንብል ከለና ህብስቲ ናብ ኣማናዊ ስጋ ክርስቶስ ዝቕየረሉ ወይኒ ናብ ኣማናዊ ደመ ክርስቶስ ዝቕየረሉ እዩ እንታይ ክንብል ከለና ስርዓተ ቅዳሴ እንታይ ዝፍጸመሉ ሚስጥር እንታይ ዝፍጸመሉ ተኣምር ልዕሊ እዚ ተኣምር የለይ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ነቲ ህብስቲ ዝተዘጋጀየ ቤተልሔም እቲ ወይኒ ጽዋዕ ዝተዘጋጀየ ቤተልሔም ናብ ቅድስት ቤተክርስቲያን በመምጻእ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኣማናዊት ህብስቲ ስጋ መለኮት ኣማናዊት ወይኒ ደመ መለኮት ዝኾን ዝቕየረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብደንብ ጌርና ክርደአና ይግባእ ማለት እዩ ካብኡ ዓንተወታ ኢለኩም ነይረ ሓሙሽተ መስዋዕትታት ኣለዉ ግዜ ቅዳሴ ኢልና ነርና እቱ ናይ መጀመርያ ፈላማይ ማንም ክወዳደሩ ዘይኽእሉ እንታይ ክንብል ከለና ናይ ቅዱስ ቁርባን መስዋዕት እዩ ናብ መጀመርያ ንሓዞ ካብኡ ክነግረኩም እየ ትምታሕቲ ናይ ህብስቲ ኣማናዊ ስጋ መለኮት ይኸውን ወይኑ ድማ ኣማናዊ ደመ መለኮት ይኸውን ኣብ ምንታይ ኣብ ቅዳሴ ጥራሕ እዚ ብደንብ ጌርኩም ክትርድእዎ ክትኾኑ እኒአኩም ጥራሕ ልብል ነገር ምንም ዘየለ ድሕሪኡ ማለት እዩ ምንም ዘየለ ድሕሪኡ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገር ተሎ ኣማን ላበለ ተናገሩኒ ኣማን ብለኩም ክብሎ ተሎ ሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ናይ መወዳእታ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ዝተናገሩ ጥራሕ ንዝብል ድማ ናይ ክርስቶስ ኣማናዊ ስጋና ደም እቲ ህብስቲት ወይኒ ዝቕየረሉ ምንታይ ክንብል ከለና ኣብ ግዜ ቅዳሴ ጥራሕን ምዃኑ ክርዳእ ይግበአና ማለት እዩ እዚ መስዋዕት እዚ ዝዳለ ምንታይ እዩ ናይ ክርስቶስ ስጋ ናይ ክርስቶስ ደም ኣምታይ ይዳለ ክንብል ከለና ኣብ ቤተልሔም እዩ ዝዳለ ኣብ ቤተልሔም ይዳለ እዚ ብደንብ ጌርና ክንርድኦ ይግበአና ንምንታይ እዮም መሶበ ወርቂ ሒዞም ማይጠንት ሒዙ ካህን ትንፍቅ ዲያቆን ድማ መሶበ ወርቂ ተሸኪሙ ናብ ቤተልሔም ኮይዶም ካብ ቤተልሔም ክመፁ ተለዉ ንምንታይ ብግንባርና ተደፊእና ንሕልፈሉ ነገራት እውን ብደንቢ ክርደአና ስለ ዝግባእ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ዝፍፀሙ ስርዓታት ንፈልጦም ንሪኦም ኢና ነገር ግን እንታይ ችግር እኒአና ንምንታይ ሚስጥር ከም ዝከናወን ኣለዉ ግን ናይ ምርዳእታ የጋጥመና ማለት እዩ ፀገም የጋጥመና ስለዚ እዚ ብደንቢ ጌርና ክነስተውዕል ምእንታን ማለት እዩ ካብ ቤተልሔም ናብ ቤተ መቅደስ ህብስቲ ኣብ መሶበ ወርቂ ገይሮም የምፁ ነዚ ምሳሌ ድማ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ ኣብ ቤተልሔም ዝተሰቐለሉ ድማ ኣብ ቀራንዮ ምሳሌ ምዃኑ ብደንብ ጌርና ንርዳእ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብ ትሕቲ መስቀል እያ ተመስሪታ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንምንታይ እያ ተመስሪታ ክንብል ከለና ኣብ ትሕቲ መስቀል ቅድስት ቤተክርስቲያን ትሕቲ መስቀል ምስራታ ብደንብ ገይሩ ክርደአና ክኽእል እኒኦ ኣዴና ተባሂላ ዝተዋሃበትና ኣዴናን ቤትና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብዮሃንስ ድማ ኣብ ትሕቲ መስቀል ስለዚ ኣብ ቤተልሔም እንታይ ኮይኑ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ልዚ እዩ ስምዖን ኣረጋዊ እንታይ ዝበለ ናብ ቤተ መቅደስ ኣዴናን ቤትና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሒዛቶ ዝኸደት ካብቶም ተርጎምቲ
ዝነበረ ስምዖን አረጋዊ ናይ ትንቢተ ኢሳይያስ መጽሓፍ ክትርጉም እንተሎ ዘጋጠሙ ነገር ኣሎ ኩለና ንፈልጡ ድንግል ብድንግልና ጸንሳ ብድንግልና ክትወልድ ያ ዝብል መጽሓፍ እናተርጉመ ዘጋጠሙ ነገር ኣሎ እዚ ስካብ ትርኢ ጽናሕ ተዋሂሉ ነይሩ ኣብዚ ግዜ ስታኢል በለ ኣብ ቤተ መቅደስ መሰግነዩ ታኢል በለ እዚ ህፃን እዚ ንብዙሓት ናይ ሞዳቕ ናይ ምትሳኦ ምኽንያት ኮይኑ ተሸም ነገረ ድህነት ካብ ጎይታ ሙላድ ዝጅምር ጎይታ ሙላድ ምጥማቁ ምስቃል እዚ በደንብ ጌርና ክንረድኦ ክንኸለለና አመንቱ ማለት ስለዚ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ኣብ ቀራንዮ አደባባይ አማናዊ ስጉኡ ዶሚ ታይ ከም ዝገበረና ማለት ና አማናዊ ቀይሩ ሃምዛሃበና ስጋይ ብልዑ ደመይስተዩ ኢሉ ማለት እዩ ብመሶ ወርቅ ጌርኖም መምጾም ድማ ናዲናም ቤትና መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ አማናዊት ዝኾነት ታይ መሶ ወርቅ መንዝ ጾረት ክንብል ተለና እቲ በባህሪኡ ኩሰን ዘይኽእል እቲ በባህሪኡ እሳታዊ ዝኾነ እቲ በባህሪኡ ቅዱስ ንጹህ ዝኾነ መሕደሪቱ ዝኾነት ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ንስዩ ዝተወልደ بفتصم دنجلنا تصنيسو فتصم دنجلنا استولد نايز مثال يدما دينا بيتنا مبيتاچ ቅድስት ማርያም ታይኑ ላይና መስዋዕ ወርቅ ነው ላይና መስዋዕ ወርቅ ለዚህ ባህር ያቆሰቦና ኣብ ቅዳሴ ማርያም ታይል ማርያም ስለዚህ ንፈትወኪ ሐቀኛ መብልዕ ክርስቶስ ታይ ስለዝገበርክና ስለዝወለድክና መስተ ህይወት ስለዝወለድክና ጎይታና መድኃኒታችን ክርስቶስ ተደጋጋሚ ይናገር ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ዮሐንስ ምዕራፍ 7 አነ ማንም ጾም እንተሎ ይምጻካ ካውዝ ምንጭማ ህይወት እዚ ታይግበር ይስታ ይል ይናገር ማለት ስለዚህ አመሶ ወርቅ ምንጾ ድማ ናዲና ቤትና መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ካውዝ ታይና ንርኢ ክንልተለና ንፍቅ ካህን ዕጣን ሒዙ ንፍቅ ዲያቆን ድማ ህብስት ተሸኪሙ ካልአይ ዲያቆን ድማ ጽዋዕ ሒዙ ናብ ቤተ ክርስቲያን ያአቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ታይገሩ ያአቱ ኣብቲ ግዜ ቅዳሴ ዝተረኸበ አማነ ድማ በግንባሩ ተደፊኡ ታይገበር ይሕልፍ ማለት እዩ እዚ በደንብ ጌርና ክርድኦ ክንኸለለና ማለት እዩ እዚ እቲ ህብስቲ ትመስዎ ወርቅ እቲ ጽዋዕ እቲ ካህን ለዓጠነ ዘምጾ በዘይ ካህንት መዓልቲ ዝተፈለየት መዓልቲ ኣብ ዕለተ ሆሳዕና ብናይ ህዝቢ በሪ ይዝእታ ኣብ ዕለተ ሆሳዕና ንምንታይ ክንብል ተለና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም بعوي زماري بعوي تحقوس بعوي فساح زاتو لغيزه يخوني نيرو ابز غيزه زغن نافتا كتما يروساليم ادغ توطيحو بزماري بمسغانا زاتو لغيزه سلازخونه تمسورق حدا غيزه بيچا ብዙ ቦታ አስተይፈውን ከንልተለና ያአቲ ማለት ይዝብ ደም በገርና ከነስተውዕለን ክንድሪዮን ዝግባና ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ እቲ ኻላይና ምንታይ መስዋዕቲ ክንልተለና ናይ ከነፈር መስዋዕቲ እዩ ካህን ዲያቆን ህዝቢ ተቀባቢሎም ዝህብዎ ምስጋና ከደግሞ ካህን ዲያቆን ህዝቢ ተቀባቢሎም ዝህብዎ ምስጋና እግዚአብሔር ያህል ምስለ ኩልኩም ክብለና ተሎትካ ምስለ መንፈስከ ምስት መንፈስ ኻውን ይሐሊ እና ንምልስ አሁን ዝብጣም ነገር ምን ነገር ሓደ ሓደ ግዜ ታየው አውሽት ግዜ ቅዳሴ ዳዊት ዝደግሞ ሰዓት ነው አውሽት ግዜ ቅዳሴ ናይ ግል ጸሎት ዝሕዝ ሰዓት ነው አይ ፍቀድን በቃ ዘርባዕተ ነጥብ በቃ አይ ፍቀዲ ክባሃል ተርስ ምእመናንስ ካብ ቅዳሴ ንላዓሊ زعامي مستر يلن إلا لا تناقرناسي مؤمنان تايغور داويت حزمو تايغور زي داويت زي يدغمو نعلم صلوت يوصح كاولو العابي صلوت كامنا قلي قدس بيتكريستيان كابتل صليو صلوتات العابي سي قداسي مخون بدم بغيرنا مؤمنان كنستوعلي يقبأنا سلازي ناي كنفرنا مسوات ون نقبرنا تكهنا زلنا امين كنول كنخلينا قدس بيتكريستيان بتبنا مسرت قدس بيتكريستيان ኣብቲ ጽልዮ ጸሎታት ድማ ይኹነልኩም ክንባሃል ተለና ክነዳምጾ ዝግቦና መንባት ድማ በደንብ ጌርና ላዳምጽና ክንምልስ ይግባና ስለዝና ክንፈር መስዋዕት ካው ድሕሪዩ ናምንታይ ክንብል ተለና ናይ ብርሃን መስዋዕት ተለዋ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናይ ብርሃን ክንብል ተለና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝወጡ ጥዋፋት ንእግዚአብሔር መስዋዕት ዝቀርቡ እዮም እዚኣቶም ብሉይ ኪዳን ጣዕም ክርዮም ተለና ብእረይ ብሉይ ኪዳን ኣሎ ናይ ብርሃን መስዋዕትታት ተለዋ ቤተ መቅደስ ዘይጥፍ መብራህቲ ዘይጥፉ ማለት እዩ እዚኣቶም ምሳሌኦም ድማ ለምን ይክንል ተለና ንዞም ወንጌል ዚኦ እላበርሁ ንሶም እላመخኹ ንዓና ብርሃን ዝኾነና ቅዱሳን ምስተዋስ በዋናነት ግን አማናዊ ዝኾነ ብርሃን ፀሐይ ጽድቅ ዝኾነ ክርስቶስ ምስተዋስ ፀሐይ ጽድቅ ዝኾነ ኣብ ፀሐይ ጽድቅ ታይኒዮ ሰማይ
ሰማይ ነው ለዲናም ቤትና መይታች ቅድስት ማርያም ታይናል አንተ ነው ሰማይ ሰማይ እኺ መን ዝወለድኺ ፀሐይ ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ዝወለድኺ ንስኽታ እኺ ሰማይ ታይ ዝወለድ ደመና ታይ ዝኾነ ዝደመና ማይ ህይወት ዝኾነ ስለዚ ታይብለና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ክንሪኦ ተለና ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ኣብሪኤሉ همزي ولنا حقኛ ብርሃን ናብ ዓለም ዝመጽእ ዝነበረ ብርሃን መን ክንብል ተለና ከምዚ ኢሉ ይነግረና እቲ ንነብስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን حقኛ ብርሃን ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ይለና ንነብስ ወከፍ ይዝል ዘሎሲ ንነብስ ወከፍ ታይ ዝገብር ዘብርህ ንነብስ ወከፍ ንዓይና ኣኻቱም ኩለና ዘለና ኣመንቲ ክርስቶስ ማለት እዩ ዘብርህ ታይ ገብር ነበር ንዓለም ይመጽእ ነበረ ካብ ብድሕሪ ዝቃል ዘሎ ንዓኻቱም ክጋብዘኩም ታዩ ለኩም መስለካቱም ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ብኡ ኾነ ግና ዓለም ይፈለጥቶም ይብለና ካብ ክርስቶስ ዘይምፍላጥ ህይወት እግዚአብሔር አምላህ ይሰውረና ዓለም ታይ ገወረተ ኣይፈለጥቶም ንመን ንተሐቀኛ ብርሃን ንተሐቀኛ ብርሃን ስለዚህ ናይ ብርሃን መስዋዕት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ታይ ይኸውን ክንብል ተለና ይስዋ እዩ ካብ ድሕርዚ ታይዮ መስዋዕት ክንብል ተለና ማይጠንት ናይ ማይጠንት መስዋዕት ድማ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣለዋ ማይጠንት ዝብል መስዋዕት ቅድስት ቤተክርስቲያንና ኣለዋ ኣብዚ ድማ ናይ ማይጠንት መስዋዕት ካህንን ልዕሊ ካህንን ዘሎ ብቻ ዝስውዕ መስዋዕት እዚ ብደንብ ጌርና ክንርዳእ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ጣልቃ ኣቲና ከምቲ ብሉይ ኪዳን ዝተቐዘፉ ከይንቅዘፍ ምንታ ነዚ ማይጠንት እዚ ዝፍጽም ካህን ካብ ካህን ዝለዓለ ዘሎ بس كوني خليه مالتي ترى يزفصمو زعطن خطايتاي اب غيزه قداسيس مايطنت كمصتلسي نمنتاينا نات تاي ترغمنيو تاي طقمنيو نردا ابسي زعطنو نحزو نمنبرتاوت ቅዱሳን ስዕልታት ስዕለ አድህኖ ከስዕለ አድህኖ ሁሉና በቃ ስዕለ አድህኖ ነው አይሆነ ስዕለ አድህኖ ሓደ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለሉ ኣብ መልእልተ መስቀል ዝወዓለሉ ዘሎ ካልኣይ ኣዴናን ቤትና መቤታችን ቅድስት ማርያም ንወድ ሓቆፋት ለዘሎ እዚኣቶም ስዕለ አድህኖና አለና ንገልጾም እቶም ካልኦት ከታይ ይባሉ ቅዱሳን አሳኤል ይባሉ ቅዱሳን ታይ አሳኤል ይባሉ ንዚኣቶም ማይጠንት ይር ካው ድማ ድሕርዝ ድማ ኣብ ማእኸል ህዝብ ንሓለፈ ዕጣን ይዓጥ ትካን ማይጠንት ያጥ ንዚ ድማ ሓና ምዑዝ ዝኾነ መዓዛ ሽታ ክርስቶስ ንምስተዋስ ምዑዝ ዝኾነ መዓዛ ሽታ መዓዛ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ታይ ንምግባር ንምስተዋስ ጥዑም ዝኾነ ኣብ ህይወትና ክኸውን ማለት እዩ ንዚ ብደንብ ጌርና ንምርዳእ ኣብዚ ግዜ ድማ እዚ ክንገብር ተለና ታይ ክንብል ተለና ነቲ ጸሎትና ድማ ሒዝዎ ላም መንበር ጸዋዖት ናብ ቅድስት ሥላሴ ታይ ክኸውን ንክዓርግ ምእንታ ከምቲ ቅዱሳን መላእክቲ ዘዕርጉልና ኣብ ማይጠንት ኮይኖም ዘዕርጉልና ማለት እዩ ንኸምዚ ምእንታ ታይ ንገብር ክንብል ተለና ማይጠንት ብካህን ታይ ይግበር ክንብል ተለና ይዕጠር ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪ እዚ ድማ ንሪኦም ነገራት ድማ ኣለውና ናይ መስዋዕት እንታይ ክንብል ተለና ናይ ኣካል መስዋዕት እዩ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ናይ ኣካል መስዋዕት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንፍጽሞም ጸሎታት ታዮም ክንብል ተለና ደውኢልና ንፍጽሞ እዩ በኽልተ ግዜ ስገዱ ዝበሃል ኣሎ ብፍጹም ፍርሃት ብፍጹም ፍቅሪ ንእግዚአብሔር ታይ ንገብረሉ እንሰግደሉ እዩ بفتصوم فرحتي لكم اليوم بفتصوم تاي بفتصوم فقري بفتصوم فرحتي بفتصوم فقري قلتي الحرد زي تغني فرحت بتاعي هو فرحت كون تولد ما كاوچ كان استلعلي سخو بفتصوم فرحت بفتصوم فقري كنبلت لنا ግን كاف فقر استلعله فرحي زلو كاف فقر استلعله تاي فرحي ابز غزي بفتصوم فقرن فرحتن نغويتا እግዚአብሔር ናይ አምልኮ سجدت تاين قورلي نسجدلو سجدو كنبحث لنا اسكا ما زي اسكا تنسو نبحث تنسو لا صلوت يلان ابز غيزيس تاين كون نلعب ابزي اتوم بدم غيرنا تاي كنغبر كنخللنا معناتي كنسجد كنخل علنا معناتي تايبلنا كاو بمسجادن بملعلن
دو بموالن ناي من تاي مسوعيتنا قرب لنا كنبلت لنا ناي أكل مسوعيتنا نجبر لنا مالتي نقرب لنا مالتي مؤمنا زبدة بكيرهم كتحزبوا مالتي كاو قداسينا كم ساعات خنديس كاو ساعات خنديو زجمر قداسينا كاو ساعات شدشتس كاو ساعات شعات تزلوي ويتانا برحتنا يسكرسوس من تدق سواد دحنت زتنقلات علو زتقرف علو زتتصفع علو زتنجي علو جحم من تدق سواد دحنت ما تزي موت نموت كسعر تايز قبرل زموتل سلازخونا بزوم 3 ساعات زياتو مؤمنا لا قدس بيت كرسيان كنختلنا زوم نغرات زياتو لا تردعنا ناي بويتا مكر اللي حسبنا سواصوت مسكل اللي حسبنا لا تردعنا تاي كنقبر يقبلنا مالك اب غيزي قداسي كنساتف يقبلنا مخنياتو عنتو نغيركم بعلاتا نغر دنت يان قداسي زلا بيتلهم توليدو هبست كاب بيتلهم يمصو نامنتاي لما قدس ابز غيزي مقدس دما استفلالي نغرات له كاخذ انتحرن قلصو تايتا كفالات خم زلو قداسي بدم غيرنا نردوم نغرات دما وزي دحر زلونا مالك سلازي ازب مرعي بمستوعلي تاي نغبر مالتي نردا ز حساب زدما بدم غيرنا نبرهره مالتي كاو صلوت قداسي سلسته كفلات لو صلوت قداسي سلسته كفلات لو زدما كم ردا كون كخللو اب قداسي كناتلنا بدم غيرنا كردوي كنستوعلي زغبونا نغرات لو هزي اب قداسي እና ትምርት ጊዜ ከም ዘሎ ንርዳ ስፋት ክንደይና ኣብ ቅዳሴ እና ትምርቲ ክፍለ ጊዜ ከም ዘሎ ኣብ ቅዳሴ ናይ ምጅማር ንዋይ ቅዱሳን ናይ ምብራኽ ክፍሊ ከም ዘሎ ንርዳ ክንደይና ኣብ ቅዳሴ ፍረ ቅዳሴ ወድማ ድርገት ላዋልና ንገልጾ ከም ዘሎ ንርዳ ክንደይና ኣብ ጊዜ ቅዳሴ ኣብዚ ኣቶም ምሽቲ ኮይኑ ዝካተት ነቶም መባእ ዘምጽኡ ነቶም መባእ ከምጽኡ ኮይኖም ዓቅሚ ዝሓጸሮም ነቶም ስጉኦይ ዶሚ ክቀበሉ ኢሎም ንስጉኦይ ዶሚ ኣትፍስዕቱ ግዜ ብቑዓት ኮይኖም ዘይተረኸቡ እንታይ ክውሉ ከም ዝግባእ ድማ ዘርድእና እዩ ኣብቲ ፍሬ ቅዳሴ ክንሪኦ ተለና ማለት እዩ ስለዚ ካብትና መጀመርያ ክንጅምር ተለና ናይ ምድላው ግዜ ክንብል ተለና ንዋየ ቅዱሳት ብጸሎት መብራኽ ይጅመር ብጸሎት መብራኽ ቶም ንዋየ ቅዱሳት لقد سبيت كريستياننا زاتيون واي كريستيان كلهم كريم تلنا بمجمرة تايلخون يوم لاتي كنول تلنا شموم لا تغيروا يوم زاتي لقد سبيت كريستيان شموم يوم زغيروا مجمرة لقد سبيت كريستيان كله لاتي كاميرون تغير لاتي زين فلت مؤمنان بدل بيجينا كنستوعب كبانا كله يزبارخ من انتنا نقويتا كنه تلناس نحنا نبارخ مخنا بدل بكيرنا نفلت ساعتنا ጸጋ እግዚአብሔር ከምዘ ዝሕልና ንፈልጥ ሰዓት ጣዕሙ ዝሓተለና ዝክርደና ክኸለሎ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ንሕና ናጎይታት አይና ምሩጻት ኻይና ገሮሃረት ምዕራፍ 9 ተረዩ ለሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ይልዎ ምሩጻት ኻይና ምሩጽ ኻይ ክገብሩ እየ ስለዚ ነቶም ንዋየ ቅዱሳት ነገልግሎት ዝውዕል ንዋየ ቅዱሳት በመብራኽ ተካታ ይገብር ይችላል ኣብዚ ግዜ እዚ ካልእ ንርድኦ ታይና ክንብል ተለና በደንብ ጌርና ንርድኦ ናይ ንባብ ጊዜ እዩ ናይ ንባብ ጊዜ ኣብዚ በመጀመርያ ዝጅመር መልእክት ጳውሎስ በመን ይንበብ ብሰራይ ዲያቆን ለምንታይ ናብ ምዕራብ ገጽ ገይሩ ትርጉም ኣለዎ ዶ ወሎ ለምንታይ ትርጉሙ ክንብል ከለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ምዕራብ ዓዲ ኸይዱ ታይ ከም ዝገበረ ከም ዝሰረኸ እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ባዕሉ ይናገር እዩ ናይ ሐዋርያው ናይቶም أحزاب وانجيل كسبخ زشومني تناجري حواري قدس باولس نفس تفلالي حواري وقع زغيرو تعاشيرو مع سرتي ناهزاوين خيدو كافتهم ساخل الحواري قدس باولس ساخل ما نميل سزي أبلع الأحزاب زشومني بل نام عراين خيدو تايهم زغبرة باولس خمس سبخة تاين قبر مالتي تنفكر ياكون نام عراو قدس غيرو تاي قبرنا مالتي ينبلنا مالتي خاصو نفكر ياكون دما نفس بين أنفت غيرو زنباتو ملأخت اللو ملأخت بيتروس ملأختي أيكوب ملأختي يوحنس قصيل دما نفك كهن كاب جور حوارات ناو دو جز تميتو تاي جورنا مالتيو ينبلنا عبز جيزي دحرز زمت أنت أيكن التلنا دحر مسباق نايت علت سرائي كهن تاي ينبلنا وانجيل ينبلنا لما تاي جز جيرو لا مبرع جز جيرو تاي تسفل لا جورة مسعد تسفل لا جورة ኣብዚ ግዜ ስታይናን ባል ቀድሞ ወንጌል መንባው ነሱ ወአመኑ እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላሙ እንታይ ግበሩ ንስሐ እተው
معلت يا كنت بيت كريستيان سلام من سمات سبب نمنتا እዩ ክንብል ተለና ዋ ደቂ ሰባት እንጽበዩ ታይና ምጽአት ዓለም ህልቂት ዓለም ኢና እንጽበ ህልቂት ዓለም ምጽአት ዓለም ማዕዘ ይኸውን we never know ወይንፈልጦይ ክንፈልጦውን ኣይተፈቀደናይ ኣይከኣለናይ ህዝቡ ዝሓልተቱን ትልዮም ምጽአት ወይታው ዘይክመጽእ ነው ሰዓት ነው የለይ ለይተጻፈና እንታይ ነንብ ወይሌ ኣይተጻፈና ኣይተነገረናይ ታይቶ አይና خمسራቅ የክመጽእ خزوزي نسو اسم قربت منግስተ ሰማያት ንባህለና ማለም እንታ እዩ ክባህለን ናብ ዓል خمسات ከይትመውት ምንታ እንሆ ናይ ምድሕን ዕለት خز እዩ ዘአመነ ዝተጠመቀ ይድሕን ዘአመነ ዘይተጠመቀ ሕዝ ተፈሪዱልሎ ከይዝለና ተቃል ኮንሲ ስለዚ አብዛ ቅዳሴ ይብላአተና አላ ጊዜ ዝተቀየምና ይሰተሊና ይቅርታይና ክንመጽእ ክንንሳ ክንጣዓስ ይዝግበና ናይ ዕለት ወንጌል ድማ ታይ ግበረና ክንልተለና ይንበበልና ማለት እዩ ዝብደም ጌርና ክነስተውዕለ ዝግበና ነገር እዩ ማለት እዩ ካው እዚ ብድሕር እዚ ናይ ምንባብ ክፋል ቀድሞ ሞጹእ ሙዱ ታይ ብለና ማለት እዩ ሰራዕ ዲያቆን ንኡሰ ክርስቲያን ይብለና ንኡሰ ክርስቲያን ሞጹእ بزن حقوس خندينا بزن حقوس بزس أنا تخوينا زي وصاخو النبل سوات لنا إذا قال زس تعيلنا وشتنا استماعرنا زرعنا سوات لنا مبارك عبد الحرخز كان برمنتا صاو نؤسا كريستيان كبحال تلوسي جنا نؤسا كريستيان زلخو كاخالي امنت مسيحهم لا تمهاركم سي زلخاتو نز مستر زي ايتبقن مو غنا ايخم مو تايخونو وصو باونات زي اب غزانا تغيرنا نفلطو اب غزانا سي ولدنا سلصلونا يخونيكو نز مستر زي خيدناغرنا متا سو اي سويت كباستورلوس قلعنا دغو صايبا انتاي كيدناغر كيچنا منتا نز مستر زي بقع سلازي خون نز مستر زي كشكم رؤسو سلازي يبقى يلنو تينو سكرسيان تاي غبر مالتي يوص مالتي سلازو استاينا كنستوعل زلنا نمنتاي انا زي وصاخو نغويتا نميسترو نمكفال بقعديه اب امنتي حقنيا كريستيان تبع كريستيان اوي كريستيان دي زلخينا بدم غيرنا كردان كنستوعل خمس غبانا دما اوزي لو عنا طياقي لا غورنا كنقدس خمس غبانا بدم غيرو نزردنا كفال يزنغركاتم زلخنا عنا طياقي خلكم تلقطاي نمنتاي خمس تبعيلو كافتم زنبو ملختات انتاي خمزيلو كافت زنبو وانجيل اوكي انتاي خويز وانجيل سي نبدا بكنا كردالنا معناتي كاو دحر وانجيل منباب دما والله لخو وانجيل دحر منباب دما سواخ كل خليو اتستن وانجيل تاي مخانو نمؤمنان كردو كخللو بزعم تاي تنغيو وانجيل منات قدس بيت كريستياننا كاو استصحفو ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አወንጌል ዘሎ ቃላት ታይኑለው ነጸላ ትርጉም ዘለው ማለት ምሳሌያው ትርጉም ዘለው ማለት ምስጥራው ትርጉም ድማ ዘለው ማለት ነጸላ ይበቃ በቃ ናፈተና ኸይጣቱ ጸልዩ በቃ 4 ነጥብ ከይታቱ ናምታይ ናፈተና በቃ ዝታይ ባል ነጸላ ይባል በቃ ምንም ምስጥር ዘይብሉ ማለት ምሳሌያው ድማ ስኻቱም ዋጊዑ ስኻቱም ጉንዶይኒ አነ ጉንዶይኒ ስኻቱም ቅርንጫፍ ይኹ زرعك زر وص لابن زنجرنا قال دما مثالياو ስለዝኾነ ናባና ከመጊሩ ከምዛት ድማ ንዓና ከመጊሩ ከምዝ ንርዶ ድማ ተካንታ ገውረና ክፈልሎ ትይ ሰዋኺና ትዕለት ተወራህርና ክፈልኒ አፍቶ ወንጌል ዝተነበበ ቃል የዝግዘለ ሚስጥራው ድማ ቃልም ስጋኹም ኩለናተሉ ታይ ስጋ ከመይት ሚስጥር ክፍትሕና ክፈልሎ ዞ ሚስጥራት ዝበሃል ዘይአቶም ዞ ነገራት ዘይአቶም ማለት እዩ ስለዚህ ዝጌርና ናይ መንታይ ንውድእ ክንብል ተለና ናይ ንዋ ክፍለ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ታይ ንገብር ማለት እዩ ንውድእ ብድሕሪ ዝታይና ንምጽእ ክንብል ተለና ፍረ ቅዳሴ እቲ ቀንዲ መጥመሪ ናይ ሁሉም ሚስጥራት ዝኾነ ጸሎት ዝፍጸመሉ ክፍሊ ቅዳሴ ናይ ሁሉም ሚስጥራት ታይ መጥመሪ
متمر نات وانجيل سمعنا يكون يخل نات ملأكت سمعنا يكون يخل نات نواي قدوسان لا تدلو والنور كله خون خل زياتهم كلهم تأميروا زحزو تايو كنول تلنا فرا قداسي يو معناتي قدس سغون كوردوم تايز قبرلو يو كنول تلنا سفتتلو ايو نامن نا كريستوس تاي اماناو سغا اماناو دم ملكوت تايز قبرلو سفتتلو كانت بمستوعل زفتتلو امستوعل زيلو دما بمستوعل كفتتو وصل زغبا نحن امنت دما زمستر زي بقعات خوينا صاو سلالي توحلنا اوشت بيت مقدس خوينا تاي نغورو تنا امانو ناي كرسوس غانا دم فتا تاي نغورو استوعل هردو يلو امانو زخونو مالتي ابزي غزي قداسي ابزي تاي لنا زبقعو يقبلوا يلناتك زبقعو تاي خونو يقبلوا زي بقى ادما يهونلي نابز قدس سغو زي دمي يبقعني زوللو مالتي اب قدس بيت كريستيانا كهنتا يغبري يدي حصبي امنتي كريستوس امنتي እግዚአብሔር امنت قدس بيت كريستيان نز ነገር زي بلبونا استقرو وزك قبل تولو سبات نيهم واታይ ملكتكم من يلكم من يتناغير من يزس يقبل دي يقبليس من يلكم توناي قدست بيت كريستيان سرايك حن خوين زلو ستايل قبر ايدوس خيدوس يحصب تاي انا يقول لوكاس بقانقا انا خوينلو بنسمعو بنردو قانقا كابزي سغا زي زبل كاوز دم زي ستي انا قبالاي يمبي خلااي فقادا يخونكن ነገር ግን ስጋ ዝበልዑ بزي نسنا زبل انتلي انتي يقبل كنا انتي يقبل كاب نصدق المرجم انتي يخون كاب نهيوت من حوي يخون يبلنا مالتي ስለዚህ በደንብ ገርና ከንረዳን ከስተውዕልን ይገባና አመንት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አው ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ብዙሕ ንገሮም ነገራት ስለዘለው እዮም ማለት እዩ ምኽልኻል ነው ለኾነ ዝስ ከምዚሉ ይልና በሰባት መቀበል ድማ ንወጥ ብዙሓት ሳት ስለዘለና እዚ በደንብ ገሩ ክርዳና ይገባ ማለት እዩ ካውታይ ለና እዚ ክፍል እዚ ዝጸለይ ጸሎታት ድማ ናፈቅር ጸሎታት እዩ እግዚአብሔር አምላክ እስቲፋቅርና እስቲ በበይንኹምስ በባዕልኹምስ ታይኹን ይብለና ጎይታ ተፋቀሩ ይብለና አውሽት ቅዳ ጊዜ ቅዳሴ በአምሃ ቅዱሳት ክብለና ተለውሲ ታይናለር بالتقدست سلامتا سلامتا ይመን አዴታትና እንደየንዶ بفلات دي بزي فلات نفس ميل نودو نام معراب نام مبرق تايز قبرك همز للو سلامتا واليا بمتاي بقدست زخون السلامتا قدست زخون السلامتا سلامتا واليا اب غزي قداسي مالتي ابز غزي زي نافقر زخون صلوتات صليو استفلالي مكنيات قداسي زي مصا قداسي كقدس حاسيو زي مصا نزق قدس بيت كريستيان تصليا قدس بيت كريستيان كفتا عالم التجنة حانتي قدستي مانم تواددار ايلي بلا قدس بيت كريستيان يوي بايزي قدس بيت كريستيان بانت زرعت تصليا قدس بيت كريستيان بانت زناوات تصليا قدس بيت كريستيان بانت نفاسات تصليا بتعمل القرن بايزي قدس بيت كريستيان بانت قالات تصليا تاكي يكون قالات كي مودمو كل العقل خوينهم تاكي يغورو كي يطفونا نفاسات كي يحيلو زنامات كي يحيلو زرق كي يغدو ازرت بويلهم دما تاي كخونو بويلنا تمجيبنا يومسي نصغاو كيخونس نغزافرنا مسكنو لمنتان كخون كعابيو ازكو تاي ديلنا حرستاك زرق تولس يلنا تاي امين كنلتنا غزافير امينو انتاي ديلا بالزرق تايلل كاوحج كاوعيف لترفسي نعين دقل ولد زي نردا بزحسات الادلوم لو عنا نحس اسكلتم بيرنا كنستو عليك نردو كابز زغبرنا يقدس بيت كريستياننا بنت زيوم تسل ما باكم صدور يوم دما زيم صسات تعمي القرني بايزيس ما باكتي لومسي زسانو سبات قدس بيت كريستيان بنت زيوم ابنا فقر صلوتا ساتي اسسل بونت العلزي قدس بيت كريستيان يارو اف عالم لو لخونه بوتا كنخت لنا سكنتير الحمس كنري حزنا هنا كون خد حزنا نحلي خدنا قيمنا قدس بيت كريستياننا كنتاي تولسي مسوات كويلوم سي زسانو زي بلوم
نزياتهم لما حسبهم بلا استتصدق قدس بيت ክርስቲያን لمن لفت رأس لخونه ክርስቶስ ታይ ስለ ለኾነ ተዛ አካላቱ ተዓዛዚቱ ናይ ትእዛዝ ብለይ መዝናፍ ተቀበል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ እሳት ትነግሮ ነገር ድማ ጎይታና ታይ ርእስ ኮይኑ ታይ ስለ ዝገብር ታይ ይባል ርእስስ مقدمي تيزري قصادي فنقصاص حسيكم وديهم بتاع القرن بايزي مستر ودس لغوار رأسايك بهالتلس الساتاياك بهالتلس أكالاتي أتبال تغر رسالة اللطوة نرأس كله تزدس من يكرس قصادي كفتم أكالات part of أكال حدث الصفر زبدة بقينا كنستوع لسلس قبلنا مالتي إذا كاود ما الحرير ما تاينيو الكاتات كنوال تلا أهاجر حلواز تساتفو بس بيت كريستيان زيهم لما تايك تقبر مالتي تسألني أوز كفال صوت الزمالتي سأزق بسبيت كرسيانا بزعاتيا تايتو لنا مالتي اتو بسلام نام كزاخم تايقور اتو إلا تايت قورنا مالتي تفادينا تلقخنا مالتي كدس بيت كرسيان مالتي زبدم بقيرنا بمستوى عدم أمنتي كريستوس أمنت إجابير أمنت كدس بيت كرسيان زي كداسي زلا تردعنا زي كداسي زلا استوعلنا زي كداسي زلا حسنا لا تردعنا ناب قدس بيت ክርስቲያን ክንወድስ ታይገበና ናቲ መኻዲ ጽበየና ስለልነበረና ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተኸበረ ተመስገነ ይሁን ወሰዋት ለእግዚአብሔር ወለወላቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር